U ovom videu ću predstaviti jedne velike makaze za orezivanje voća. U pitanju je model firme Falket, model 10001. Ovo nije video o tome kako se orezuje voće, samo predstavljam jedan model velikih makaza, kako izgledaju i šta otprilike mogu da urade. Ovo je Poljoinfo YouTube kanal, ja sam Nikola Vejn. Pozivam vas da se pretplatite i ostavite neki komentar vezan za ove makaze. Priča koja je aktualna pred kraj zime i početak proleća je orezivanje voća. Tu se koristi dosta različitih alata, a jedan od njih su velike makaze za orezivanje voća. Za orezivanje više od par voćaka praktično ih je i obavezno imati i koristiti. Na tržištu ima mnogo modela, a ovdje predstavljam model Falket 10001, koji sam imao prilike da malo testiram. Firma Falket je jedan od ozbiljnijih proizvođača opreme za voćarstvo iz Italije, a ova grupa makaza ima 3 modela. Ove koje prikazujem od 100 cm i 2 manja, jedan od 80 cm i drugi od 60 cm. Mada je ovo najveći model, nije nešto pretjerano težak, pošto su ručke napravljene od aluminijuma. Interesantno je i da je kljun na makazama napravljen također od aluminijuma, tako da bez obzira što je masivan, nije pretežak. Oštrica je dosta široka i dobro je oblikovana, pa prilikom orezivanja nema nekog čudnog rada, već rez na voćkama ide u kontinuitetu. Kako su ručke dosta duge, može da se ostvari dosta priličan pritisak, mada je proizvođač oprezno naveo da je predviđen za grane maksimalnog prečnika 43 mm. Na delu između samih makaza i ručki su postavljena 2 štitnika od tvrdog sunđera. Sam proizvođač kaže da je to radi zaštite okolnih grana kad se seče. To ne smeta, a koliko je praktično bi se moglo znati tek nakon nekoliko dana orezivanja. Ručke su napravljene od kombinacije 2 različite materijala, plastično uglavnom. Jedan, ovaj crveni, je od veoma tvrde plastike i služi da omogući stabilno držanje u situacijama kad se seku deblje grane. Drugi deo drške je od crne boje, on je od mekšeg materijala, ali nikako ne može da se kaže da je to neki meki sunđer. On služi da se ruka prijatno osjeća i nakon dužeg orezivanja voća i kao takav dosta dobro radi posao. Sad jedan deo to su rezervni delovi, a kao i svi ozbiljni proizvođači, firma Falket nudi rezervne delove za ovaj alat. Tu je na prvom mjestu kljun od aluminijuma. Neće se on tako lako oštetiti jer je mehanizam koji ograničava kretanje sečiva dobar, ali je dobro da je dostupan rezervni deo i da se on lako može zameniti. Drugi delovi koji se nude za ove velike makaze jeste ručka na koju se montira aluminijumski kljun, zatim ručka sa oštricom za rezanje i treći rezervni deo je veliki šraf sa maticom. Svi rezervni delovi za Falket 10001 imaju svoje kataloške brojeve, što u teoriji treba da olakša poručivanje. Sad nisam siguran koliko su ti rezervni delovi dostupni kod naših uvoznika i prodavaca na terenu. Sad neki moj utisak, pa nisam ih nešto previše koristio, ali su se dobro pokazale. Orezao sam 10-ak voćaka, dobre su, dobro leže u ruci, dobro izgledaju. Naravno, testirao sam Falket 10001 i na granama koje su dosta deblje od onoga što proizvođač preporučuje i to je odrađeno bez pretjeranog napora. Sad ja sam uzeo najveći model kako bih mogao da dohvatim više grane.
Međutim, u praksi na voćnjacima za tim nema potrebe. Tu dobar posao mogu odraditi i modeli koji imaju kraće ručke, međutim u praksi na voćnjacima za tim nema potrebe. Tu dobar posao mogu odraditi kraći modeli ovih makaza za orezivanje, jer se to orezivanje uglavnom radi sa merdevina. Ovo je samo prikaz prvog utiska i za ovaj model mogu reći da je taj utisak dobar. Za kraj ove epizode pozdravljam vas do sljedećeg videa.